फोंडेच्या कापड विक्रेत्यांक 2 तारखेर स्थलांतर करपाचे सांगिल्ले, तरी सरकाराची मान्यताय नाशिल्ल्यान दुकानांचे शिफ्टिंग फुडें धुकल्ला। मजगती तांकां रोखडेच शिफ्ट करतले अशें नगराध्यक्षान सांगले। फोंडा पालिका बांदावळीची इबाडिल्ली आनी धोक्याची स्थिती आशिल्ल्यान 2 फावटी विक्रेत्यांक धांवडोन घालपाचो यत्न केलो, पूण दोनूय फावटी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी पीएमसीन कोसळिल्ल्या नुस्त्या बाजाराच्या इमारतींत आशिल्ल्या दुकानांत रावपी लोकांक दिल्ले 72 वरां भायर काडपाची नोटीस स्थगीत केल्या। शिफ्टिंग जापत्याचें काम आमी ताका जे जागो पळय आसा सगळें तो जागो सगळ्यांक मेजून दिल्लो आसा, ते प्रमाणे तेंचें काम चालू आसा। पळय फॅब्रिकेशन सगळें काम चालू आसा, इव्हेंटर्सनी बाकीचे सगळे आसा तेंचें काम चालू आसा। आनी रिगार्डींग शॉप्स पळय म्हणटली ते आमी कावन्सिल डिसिजन घेवन कावन्सिलर डिसिजन घेवन ते मागीर DMA वयचें पडटा। आतां कितें जालां DMAसून ते सेक्रेटरी गेला आनी सेक्रेटरी कडल्यान मागीर ते आमचो अर्बन मिनिस्टर ती फायल वता तेंच्या खातीर मागीर क्लियर येतलें। म्हाका दिसता फुडले वीक म्हळ्यार क्लियर जातलें, बाय वेनसडे थर्सडे म्हळ्यार क्लियर जातलें सामकें। बाजार विक्रेत्यांचे मुखेली घारू सावंत हांणी सांगले, आमी मुख्यमंत्री आनी पीएमसीक आश्वासन दिल्ले, चवथी उपरांत 7 सप्टेंबराक आमी आपखोशयेन परिसर रिकामे करतले, पूण दुकानां खातीर आजून आमकां वाटप मेळूंक ना। पीएमसीचो वेपाऱ्यांक लागसरच्या मार्केट कॉम्प्लेक्सान स्थलांतरीत करपाचो विचार आसा, पूण आजून सुवात वांटून दिवंक ना। चवथी पयलीं आमची सीएमागेर मिटींग जाल्ली आनी 2 तारखेक आमकां लास्ट हें दिलें, चवथी उपरांत 2 तारखे पर्यंत तुमी हें करा शिफ्ट जाय। पूण सद्या कितें जालां की कचेरीवाल्यान बेंगल पर्यंत शिफ्ट जाल्यार तेंचे ते शॉपाक ते तयार करता, पूण कपड्यावाल्यांची दुकानां अलॉट केल्ली पळय तांकां आजून हें दिवंक ना, अलॉटमेंट दिवंक ना। ती फायल GMAसून पयलींचे सेक्रेटरीन पावले मिनिस्टराची सायन जावपाक, पूण ती जावंक ना म्हणून मातसो डिले जाला। केन्ना जातलें अशें म्हणटा? आतां कांय कळना, थंयसून आतां जवळ जवळ 2 आयज तारीख 12 जवळ जवळ 10 दीस जाले आतां, अजून काय येना। तुमची कितें मागणी आहा? मागणी आहा की ती बेगिनात बेगीन फायल क्लियर जावन आमकां अलॉटमेंट दिता आनी आमी थंय शिफ्ट जावचे बेगिनात बेगीन। आमकां म्युनिसिपालिटीन 2 तारखेक आमकां शिफ्ट करता म्हणून सांगिल्लें, अजून पर्यंत म्युनिसिपालिटीचो DMAचो रिपोर्ट येयला काय ना खबर ना। हातून आमकां शिफ्टिंगाचें हांव मागता म्युनिसिपालिटी कडेन जाता तितके बेगीन आमकां शिफ्ट करचें। आमी तांकां पयलींच सांगलें की आमी शिफ्ट जाता म्हणून, तेन्ना म्युनिसिपालिटीन जो प्रोसिजर आहा तो फॉलो करचो आनी जाता तितके बेगीन आमकां हांगच्यान शिफ्ट करपाचें। आजून अलॉटमेंट जावन तुमगेलें? अलॉटमेंट ताका DMAचो हे येवंक ना, रिपोर्ट येवंक ना, क्लियरन्स येवपाक तांकां लेट जाल्लो आसा। तेन्ना ते COन चेअरपर्सनान ते फॉलोअप करून जाता तितके बेगीन आमकां हांगच्यान शिफ्ट करचें। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आनी अरुण नायक।